Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete setvu pšenice, vidjet ćete pripremu za setvu pšenice i ukupno kako bi to sve izgledalo kada bih ja sve morao sam da radim. E sad, zašto sam? Danas se ukazala prilika da vam prikažem kako bi izgledalo da čovjek sam obavlja sve ove operacije. Kao što vidite, ovdje sam parkirao Pumu za zakačenom tanjiračom. Ovdje mi je armatrak sa sejalicom, a Mika danas sprečen da radi, to jest uzeo je slobodan dan zbog nekih privatnih obaveza i ja ću sada da vam prikažem kako izgleda kada moram sve sam da radim, znači i da pripremam, i da sejem, i da sipam seme, sve apsolutno sam radim bez ičije pomoći. Danas sam sebi postavio cilj da uradim tanjiračom nekih 6 hektara i tih svih 6 hektara sam da posejem. Pa ćemo vidjeti da li ću to uspjeti da uradim, a vi pratite pažljivo video, posle naravno komentarišite i kažete šta vi mislite kako to izgleda kada čovjek sam obrađuje zemlju bez ičije pomoći. Evo, krećem na njivu, znači prva operacija što ću da radim je tanjiranje, naravno, da bi mogao da posejem, a uglavnom mislim da ću miksovati operacije. Pokušat ću sad da uradim ova nepuna 3 hektara, onda ću to da posejem, pa ću ići da uradim još 2,5-3 hektara, znači od tog plana, pa ću onda ići to da posejem, tako da ne radim stalno jedno te isto i moći da vidite kako to izgleda. Započinjem ovu prvu njivu, rekao sam vam svoj plan, to je njiva gdje sam radio ove godine Geo 2 ogled sa suncokretom i sljedeće godine ćemo raditi Geo 2 ogled gdje će biti pšenica. Uglavnom to je i ona njiva, možete vidjeti na vratinama gdje je onaj đubre mi neko izneo, poslije sam saznao da je to ovaj komšija, oni su malo pogrešili, čovjek je došao, razvukao je đubre, evo istanjeno je u vratine i to je to, sve u redu. Nastavljamo dalje, vidjet ćete detalje sa ove njive i kako posao odmiče. Kao što možete vidjeti, vreme nije idealno za ove egzibicije, za letenje i to, ali eto, snimit ću vam malo dronom da vidite kako izgleda. Evo vidite, sad ćemo ostaviti ovdje daljinski od drona i sad vozim traktor, a kada uđem naravno u brazdu onda ću voziti dron kada krene navigacija da vozi traktor. Ranije dok nisam imao navigaciju vozio sam i jedno i drugo, ali to je mnogo teže i treba ogromna koncentracija i veština da se ne skrene iz brazde. Čak sam snimao i špartanje gdje sam radio to ručno, znači vozio i dron i navigaciju. Sad je mnogo lakše, evo vidite, sad navigacija vozi, dron je snimio nešto i sada idemo, snimamo. Evo vidite, upozorenje na jak vetar, znači nije uopšte za letenje i snimanje, ali ajde, malo ću vam snimiti detalja. Ovo ste već sve mogli da gledate, jedino što sada vidite da sam zakačio ovu nošenu tanjiraču, onu sam istestirao, pojavio se kupac i ona je otišla. Sada idemo sa ovom, radimo, vetar nosi dron zapravo. Uglavnom, ovo su vam već sve neki detalji koji su poznati, tako da neću mnogo daviti. Čuvat ću i bateriju od drona za posle akcije što se tiče setve, da vam više snimim setvu. Evo vidite kako duva vetar, strašno. Evo, dron je tu, kupim dron
I nastavljam, vidite, napravio sam za sad 1,5 krug, ide lepo, nadam se da će tako i nastaviti. Već sam uradio neki 1,1 hektar za neki 23-4 minute sve sa snimanjem. Evo vidite ovo što se crveni po ekranu, to je ono što sam pričao kako se desi kad se čovjek malo zablesi. Imao sam sad telefonski poziv i ubacio sam u 13. brzinu i sada na preko 12 km/h me obeležava navigacija da se prebrzo krećem. Evo vidite, sad sam u 13. brzini. Inače, ovaj traktor koji ima 18 brzina, to je 3x6, ali power shift menjač, nije preporučivo da se radi većom brzinom od 12. teški radovi. Znači, pošto on kada menja iz 12 u 13 menja i rang i brzine. I to može da pravi probleme menjaču. Međutim, ja sam sad slučajno prebacio pa sam teo da vam pokažem čisto da to ne radite ukoliko imate ovakav menjač. Znači, po meni to ne bi trebalo raditi. Svaka takva promjena brzina oštećuje menjač. Upravljanje sa ovom kombinacijom, znači Pumom i ovom Lanstal BTH 400 tanjiračom je veoma jednostavno, posebno zbog korišćenja navigacije. I sad ću vam pokazati otprilike šta je šta sve treba operater na traktoru uraditi. Znači, kada se dođe blizu kraja, smanjim za jednu brzinu, kada dođem u ovu traku, pritisnem podizanje i rikverc, ugasim merenje i ugasim navigaciju. Znači, krenem malo nazad, okrenem traktor, veoma jednostavno, znači onaj lastin rep se koristi također ovdje i moj posao je samo da dovedem traktor blizu sljedeće radne linije od navigacije i naravno dalje traktor sve vozi. Ja još jedino biram stepen prenosa kojim ću da se krećem. Evo vidite, znači tu krenem sa nekih 1,5 metra, ovamo puštam odmah u hodu, vidite, ovo palim merenje, palim navigaciju, malo dodam gas, prebacim u 12 i pritisnem maksimalne obrtaje da mi drži na 1720, znači toliki gas. I evo vidite kako to izgleda. Znači, prosto ko pasulj, malo dete može sa ovim da upravlja. Nadam se da vam je ovo pomoglo malo da vidite kako izgleda i ako planirate nešto ovako da kupite, da vidite da je upotreba veoma jednostavna. Evo, za sada urađeno 2,5 hektara, imam tamo još jedan prohod i ova njiva je gotova za nekih, šta ja znam, oko 50-ak minuta. Sada kada ovo potpuno sad završim i uradim ove uvratine, naravno krećem kući i onda prelazim na sejalicu i rad sa istom. Urađene su i vratine, malo sam se tu sad zadržao pošto je komšija izvodio mernika i ovi su nam odavde, kako kažem, od Beške. Vidite i ovdje sad se vidi kako je poguran put, znači put bi trebalo da ide ovdje negde. Znači 1,5 metra su pogurali put. Ja sam sada naspram moje njive i istanjirao put, sredio. Malo sam tu sad zadržao nekih 15 minuta više, ali dobro, nije bitno. Uglavnom, sada idem kući, sipam seme i krećem sa setvom malo da, pošto mi je ovo bilo više opuštanje, tanjiranje mi je lako, ide, ne zamara s ovom traktoru, ono mi ni sedište ne odgovara, pa malo da nešto posejem, pa ćemo onda ponovo napraviti promjenu. Sada znači moramo nasuti seme i krenuti na njivu. Sada im šta je ovdje ostalo u sejalici od juče. Trebalo bi da naspram onu tamo, ako vidite plavu veliku vreću, to je Passion, to sad mogu da trošim. A evo, Mikine ove rukavice su malo jače od kisele vode, moje ne mogu da pronađem, tako da sad moram se ovako snalaziti da vidim šta je ostalo. Pa tu nema ništa, nije ništa ostalo, znači mogu nasuti od bore ovo seme i potrošiti sve. Da, ne, tu ništa, to je ostalo 20-30 kila.
Znači ovo pripremim da se podjednako ovo iz početka istroši. To je to. Sada sljedeće što radim to je da sa rusom i sa ovom rukom naravno zakačim ovu vreću, donesem je tamo i izručim je u mašinu. Sad ćete vidjeti kako to izgleda. Sad bi trebalo bude dobro. Sad samo treba pustiti malo ovu ruku. To je to i produžiti. Pokušat ću da pustim još ovo sve. Vidim da li će moći sad da se dohvati. Predaleko je, moram bolje naterati traktor. Sad je dobro. Možda i vidite, ova jumbo vreća je jako loša, tako da mislim da je više i neću upotrebljavati, verovatno ću je sada i raseći i doviđenja. Vidite sad ovo, provukao sam, podižem i nosim je tamo. Malo moram naprijed. Sad ćemo da vidimo. Op. Aha, malo da udarim u traktor. Još malo da podignemo ovo. Evo ga. Uspeo sam, sad moram malo nazad. Pošto vidite ovdje nema mjesta do ove prikolice, nadam se da neće tamo nešto slomiti. Nevjerovatno da nema uopšte mjesta. Sada smo iznad stranice.
kao što vidite, naterao sam koliko sam mogao blizu. Sada ne znam da li pokušavati normalno ispustiti na ovo. Ovo je baš vezano. Sad ću probati. Da. Evo vidite sad ovo. Malo sam sad sam sebi zakomplikovao život s ovim potezom, ali evo ga, dobro je, pukla je uzica. Ja, ovaj nije prosečen džak. Još jedan problem. Evo vidite. Ništa, ajde sad ću još malo podići. Vidite kako sad izgleda. Sad treba proseći džak. To je to. Aha. Ovdje sam napunio. Malo sam da dođem do daha. Pošto treba ovo sve držati na rukama, vidite. Cijelu ovu vreću. Malo ima. Evo vidite. I seme je nasuto. Sada ću ovako da nosim na njivu i da radim. Samo da pomerim ovo u stranu za sljedeću turu. Boga mi, malo sam se zaduvao. Ništa, krećem na njivu, pa ćete detalje vidjeti odande. Započinjem setvu, točak mi ide kroz ovaj razorčić sam napravio i to bi trebalo bude dobro. Evo, malo ću nazad da pustim dublje. Vidite, kreće se oko 9 km na sat. I nadam se da će
sve ići kako treba. Trebalo bi, šta ja znam, za jedno sat 45 minuta do 2 sata da završimo ovu njivu. Vidjet ćete naravno detalje dalje šta se dešava. Posijao sam svuda, to jest okolo 2 kruga i sada je vrijeme došlo da se prekontroliše da li je dobra ova norma, znači moramo vidjeti da li dobro baca mašina, pošto ništa nisam podešavao. Nastavio sam kako je Mika jučer sejao, bilo mu malo ostalo semena, a posle toga moramo početi ostavljati sa stalni trag. Sad, pošto ja nisam posejao po pravilu pola mašine, pa sejao stalni trag, ja ću sad pokušati da nađem stalni trag na 9 metara, znači ću odmaći, isključit ću s ove strane bateriju 5. i 6. znači iza točka, i onda kada se okrenem isto ću tako raditi, a posle ću sa druge strane ići i trebalo bi da se uklopi na neki razmah točkova koji sada jeste na traktoru. Sad ne znam da li vam je baš ovo najjasnije, da li sam vam najjasnije objasnio, ali mislim da nije nešto komplikovano. Vidjet ćete šta se dešava. Naravno, treba mi vaga, ova časa. Znate, gledali ste u ranijim videoklipovima kako se radi kalibracija, sad ćemo to uraditi. Evo vidite, 2400, ajde kažemo 20-30 grama. To bi otprilike trebalo to da bude, to je negdje oko 140 kg po hektaru. Možda samo malo još smanjiti, vidjet ću, i otprilike to je to što sam tražio. Možda samo za dlaku da smanjim. To, kupim vagu i nastavljamo dalje. Pošto je točak 50 širok, od ivice, znači ovdje gdje bi posao trebalo bi 9 metara da je. Znači tu bi trebalo sredina traktora da bude,
i od sredine traktora 1 metar. Znači 1 metar, to je, evo sada ovdje, znači ovo je krajnja. I sad bi trebalo nju zatvoriti i ovu pored. Nju i ovu pored, ovu setveni aparatić kada taj zatvorimo, trebalo bi da bude sve u redu i da kada napravim krug, da tu budu tačno točkovi da objaše. E sad ćemo da vidimo znači ovu i ovu. Tu se spaja Srem, Banat i Bačka, tu se grle 3 srca junačka, tu idete rodni Salašugoj, tu se srce sačeva. Sad bi trebalo znači tu da bude mi, što mi je sada desna strana zatvorena, te 2 baterije, tu bi posle trebalo da bude stalni trag za prskalicu od 18 metara krila. I sada i drugu stranu sejemo naravno isto sve. Znači i sa druge strane ponovo sejem sa zatvorenim onim stalnim tragom. Znači bitno mi je do komšija da mi normalno prskalica hvata. A u sredini lako mi je da sastavljam. Bitno mi je da ne gazim ili pravim neku štetu kod komšije. Evo. Sve je jednostavno, znači, vrlo prosto.
Sad ćemo malo opet dronom da vidimo šta se desilo. Evo ga. Dron i sad ću još jednom pokušati ovo da vam objasnim. Znači sad nismo sejali ovdje ove dve baterije, ovdje bi poslije trebala bude sredina traktora, znači ovdje sada bi trebalo da bude taj gaz i to bi trebalo da se uklopi da napravim normalno 18 metara grane, da uhvatim skroz levo i skroz desno. Naravno posle ovoga ću posijati komplet ove, sad kad ovo završim ovaj krug još jedan, onda sejem komplet sve stalne tragove na 18 metara i posle toga nema više stalnih tragova, onda normalno samo sastavljam između, vidjet ću kako to izgleda. Sada sam završio ove prve levi i desni stalni trag. Sada mogu normalno da radim. Naravno treba prvo vratiti ove dve što sam zatvorio i posejat ću onda sve do kraja stalne tragove. Znači imam još dva stalna traga i mogu treći da stavim, pošto ova njiva je široka oko 80 metara, a 5 stalnih tragova je 90. Ništa, znači ovo evo, sad ćemo vidjeti da li su svi u liniji. Jesu, to je to. I svi su u liniji. Sada treba zatvoriti stalne tragove iza točkova. Znači iza točkova je ove dve, te dve i tamo tako zatvoriti one dve i onda mogu da posejem sve do kraja stalne tragove.
Evo vidite, ovu i ovu. I sada naravno sejem stalni trag. Evo sada možete vidjeti, znači sejem drugi stalni trag s lijeve strane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 metara je udaljen odavde i to bi sve trebalo biti u redu, tako ćemo sada i sa sljedećih, preskočit ćemo 6 i ponovo na 18 metara posijati stalni trag. Ja, sad vidite. Naravno podiže mašinu i sada idemo opet u 6. trag. Sad sam jedan izgleda preskočio u brojanju. Evo, 1, 2, 3, 4. mi ovaj sad sija. 4., 5. i ovo je 6. Ovo je da 6. Stalni trag, tu puštamo mašinu i sejemo. Posijao sam i zadnji 5. stalni trag. Nažalost ova će biti 2 stalna traga, jedan od drugog jako blizu. Ali tu ništa ne mogu zato što tako mi spada, jer njiva je 80 metara, rekao sam, a stalnih 5 tragova je oko 90. Ali šta je tu je, uglavnom mora se prskati protiv bolesti i ništa, to je 100. Vraćamo ove, otvaramo nazad kako je bilo. Evo. Ovako da ne malo zaglavilo. Da, ovo nije dobro. Ovo neće se otvori. Druga strana isto. Otvaramo. I sad smo spremni normalno za setvu. Sad sve do kraja sejem normalno između ovih stalnih, vidite sad odneše mi. Vidite gdje su posijani stalni tragovi, između njih. Sad je ostalo da popunim i njiva je gotova. Evo sad sam na oko 1,8 hektara posijanih. Polako popunjavam, vidite ovo između ovih stalnih tragova u navigaciji. I posao ide dobro, malo sam tamo bio spetljao dok sam sve ono odradio, ali sada ide sve ekstra. Možete i sami vidjeti da je njiva dosta lepo spremljena. Idem stalno 10-ak na sat bez ikakvih problema. I evo radim zadnji prohod na ovoj njivi. Sve sam sastavio, znači s ovim završavam. Kad izađem na onaj kraj gotovo je. Negdje sad za sat i pol vremena sam ovdje, malo jače sam posejao ovu njivu, samo moja je greška, nema tu 3 hektara, nego 2,6 hektara. Znači ima nešto malo više, tu oko 4,5 jutra ima. Tako da eto, tu sam malo pogrešio. Nisam dobro gledao ni na navigaciji od Pume koliko tačno ima, uglavnom nije bitno. Znači sad smo tu negdje blizu polovine posejanog. Sada prelazim ponovo posle ovoga na tanjiranje i onda još jednom setvu i nadam se da ću uspjeti da ispunim plan od
po 6 hektara, što setve, što tanjiranja sam za jedan dan. Evo vidite, sad je trenutno 2,55, još malo ima, znači nepunih 2,6 hektara će biti. Evo, gotovo je, vidite tamo iza njivu, u pozadini. Krećem kući, samo usput moram svrati negdje u prodavnicu, Mika ovdje ništa nema za piće, ja nisam ništa poneo. Navikao sam da u Pumi uvijek imam nešto, žedan sam kao ker, tako da moram prvo nešto popiti i onda prelazim u Pumu i pravac sljedeća njiva. Evo, preuzeo sam Pumu, ponovo uspio sam da popijem nešto, čak sam nešto i pojeo, tako da nastavljam dalje. Ima 3 sata do mraka, idem sat vremena još da sat vremena ću još tanjirati, to ću raditi oko 3 hektara, pa ću vidjeti, onda ću ići da probam da posejem još to što fali. Uglavnom, malo me zeznulo što sam kasno krenuo. Evo, započeo sam i ovu njivu, kao što sam vam rekao. Prešao sam sad skroz u drugi potez, otišao sam 7 km dalje. Malo sam tu sad izgubio vremena, možda nisam to sad najbolje raspored napravio, ali nema veze, uglavnom radim sad ovo. Pokušat ću da uradim još, šta je znam, 3-4 hektara, da bi uspio da posejem još to što mi treba, da bi ispunio današnji plan. Otprilike sam na pola ove njive, tu sam već oko 1 hektar uradio vrlo brzo. Inače, ovo mi je jedna od omiljenih njiva za rad, dugačka je oko 700 metara i veoma je laka za obradu, nema mnogo gubljenja vremena na okretanjima, tako da bih voleo da imam više ovakvih njiva. Nije neki vrhunski kvalitet zemljišta, ali kažem vam, znači, jako je lepa za obradu, duga, pogledajte vi sad i tu dužinu, a već sam prešao 250 metara i još tamo ima 450 do kraja. Što se tog tiče, zaista je fantastično. Uglavnom, ovo što sam vam do sad prikazao dronom, mislim da će to biti to. Bitno mi je da što više uradim svako to poletanje drona, moram da stanem, da ga stavim na krov, gubim vrijeme uglavnom da bi stigao do mraka sve da uradim, ili ako mi uvati mrak nema veze. Sad neću više koristiti dron, ima 7-8 snimaka dronom, bit će vam dovoljno. Evo, završavam i ovo. Brzo je gotovo, za nekih 45 minuta. I sada ću još otići da odradim tu posljednju njivu što planiram da istanjiram i onda idem da sejem. Nasuo sam seme za svaki slučaj da posle ne gubim vrijeme i posle mogu sejati, ako me malo uhvati mrak, nije problem. Stigao sam na novu njivu za danas. Kao što ovdje možete vidjeti, ovdje sam već bio odradio 1,5 hektar, ostalo je još 1,5 hektar
To vam je možda i poznata njiva, to je ona njiva gdje imamo ona 2 dalekovoda, vrlo neprijatna stvar, mislim ti dalekovodi nisu baš zgodacija, inače njiva kao njiva nije loša za obradu, dugačko je blizu 500 metara, međutim dalekovodi prave najveći problem. Uglavnom sad je ovdje ću uraditi ovaj 1,5 hektar preostali, to se nadam za neki pola sata i onda krećem sa setvom. Možda ću imati sad problema da postignem ovo, izgubio sam vremena, imao sam neki tu, morao sam da prekinem, nije bitno, uglavnom radimo dalje. Evo, javljam se i sa ove njive predzadnje, treba ovo da završim i ostaće vjerovatno nekih 50 ari koje ću morati da uradim po mraku. Nema, još malo i sunce zalazi, kao što možete vidjeti ova njiva trenutno sam uradio nekih 0,28 hektara, znači 28 ari, ova njiva ima 1 hektar, pokušavao sam što manje da snimam, pokušavao sam što više da žurim, imao sam problem i sa baterijom, međutim koliko sam uspeo, imali ste dosta detalja iz onih ranijih sa drugih njiva. Još ću sada pogledam koliko imam semena, pošto čini mi se da ću morati da idem po 50 kg semena, će mi faliti za ovu sljedeću njivu, pa ću završiti ovaj video. Evo vidite kako to sad izgleda. To je dosta lepo pripremljeno. Ima delova gdje nešto čudno, ima nekih grudvica, ne znam zbog čega. Ima vidite sad ovdje recimo deo koji je ekstra, pojma nemam. Ovdje sad recimo, ovdje nije baš nešto sjajno. Zašto? Ne znam, radim kao i sve što sam do sad radio, uglavnom još malo i gotovo za danas. Provjera semena, da zaista je sumnjivo ovdje, ko zna da li ću do kraja biti, tačat ću ili ću morati nekog angažovati da mi donese seme ili ću morati da odem do kuće da bih sve završio, barem još jedan džak da naspram od 50 kg. Ništa, baterija mi je na 3%, to je što je. Nadam se da je bio zanimljiv ovaj klip, ovo danas moj sve sam radio. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!